Kita niyo po. Sobrang lakas niya guys. So guys, Trevally. Ang uli namin. Ha? Puros. 3 kilos. Mas mahal siguro sa akin yung bata. Buti nga saan. New record pa kita say. Sobrang laki guys. Thumbs up. Ha? Ikaw ba kapoy ron? Yan guys. Mga 10 minutes. Ha? Tapos mo ba karon? Ito bitakpan mo. Mga 3 kilos size sarang. Oh, ano? Say, ano sa feelings yung naputulan ng almost 5 kilos na Trevally? Gin. Alak. So guys, sayang yun. Trevally na sana. Pang birthday gift. Almost 5 kilo yun guys. Kaso wala eh. Talagang malas lang talaga. Kaya subukan namin dito, baka makahuli kami. Kaso wala na yan. Hindi na kami aasa. Ang birthday gift. Wala eh.